Pozdrav društvo, evo u današnjem projektu ćemo da napravimo jedan programčić koji će da pretvori naš tekst u govor. Za ovo će nam trebati jedno input polje gdje ćemo da unesemo naš tekst. Ajmo i da ga napravimo. Biće tipa tekst. Daćemo mu neki ID text input recimo i daćemo mu jedan placeholder gdje će pisati unesite tekst. Dobro, i treba će nam još jedno dugme, daćemo mu event on click, neka pokrene funkciju speak. Ovu funkciju ćemo kasnije i kreirati i recimo neka piše u buttonu izgovori. Dobro, dakle ideja je kada se unese ovdje tekst, pritisnem dugme i ova funkcija treba da izgovori ovaj tekst unet u ovom input polju. Pa, ajmo to i da kreiramo sve. Dakle, pokrenut ćemo odmah našu funkciju ovdje speak i u njoj ćemo da kažemo ovako. Dakle, napravit ćemo jednu konstantu, nazvat ćemo je recimo tekst i uzet ćemo ovaj ID ovdje, odnosno njenu vrednost. I ovdje kažemo u dokumentu uzim je element pod ID-em ovaj text input i uzim mi njenu vrednost. Dobro, zatim ne bi bilo loše i da provjerimo na brzinu da li je tekst unet. Ako nije, da nas on i obavesti, pa ćemo kazati ovako if ukoliko nije unet ovaj tekst, jednostavno mi izbaci alert, molim vas unesite tekst. Dobro. Sada treba da i kreiramo našu funkciju. Dakle, postoji u JavaScriptu takozvani built-in API koji omogućava da se tekst pretvori u govor, takozvani speech synthesis utterance, pa ćemo sada kreiramo novu instancu. Na primjer, napravit ćemo ovako jednu konstantnu, nazvat ćemo je govor i napravit ćemo novu instancu speech synthesis utterance, evo ga ovdje, i u njoj ćemo staviti, odnosno u zagradu ćemo staviti ovu konstantnu ovdje, odnosno vrednost koju smo uzeli iz ovog input polja. Zatim opcionalno možemo da postavimo brzinu i visinu glasa. Stavit ćemo ovdje ovako u komentarima da znamo o čemu se radi. Pa ćemo da kažemo ovako govor.rate, neka bude i 1 i govor.pitch isto neka bude 1 i na kraju treba i da pokrenemo ovu sintezu govora. Pa ćemo da kažemo ovako window speech synthesis dot
speak i kazat ćemo u zagradi govor. Dakle, uzimamo ovu konstantu ovdje. Dobro, ajmo da snimimo, da pokrenemo, da vidimo kako funkcioniše. Evo ga ovdje. Hello. Hello. How are you? How are you? Thank you. Thank you. Evo vidite, fino on to radi. Gleda, sad postoji mogućnosti da se postavi jezik kojim želite da izgovara. Nije baš nešto to napravljeno kako treba i funkcionalno, uglavnom ima taj neki engleski naglasak. Eto, toliko za ovaj put, pa se vidimo u nekom narednom projektu. Pozdrav!